येवकार हा समरिता खणगावकर, सुरेखपळ्याचे हेडलाईन्स। सावले सावन वास्को उदका पुरवण करपी फुटली मुखेल पायपलायन लायन दुरुस्तीचे चलिल्ले काम, पूण सुपरवायझर आसलो गैरहजर। कोटींनी लिटर उदकाचो इबाड, थळाव्यांनी उक्तायली तिडक। आम आदमी पार्टी स्वतंत्रपणान लढतलो विधानसभा, जिल्लो पंचायत आनी नगरपालिका वेंचणूक। गोंयांत येवन आप फुडारी आतिशीन केली घोषणा। गोंयांत हीटवेव अलर्ट, मंगळारा खर उष्णतायेची शक्यताय। तापमान पावले 37 डिग्री सेल्सियसा मेरेन, सादूरतायेची शिटकावणी। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। सावली सावन वास्को उदका पुरवण करपी मुखेल पायपलायन फुटिल्ल्यान कोट्टींनी लिटर उदक फुकट व्हांवून गेले। WRD आनी PWD मदीं समन्वय दिसलो ना। कामा वेळार सुपरवायझर हाजीर नासलो अशें कळटा। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते पारोडा आसात आनी पारोडा हे मुळसा म्हणटयात उदकाची पायपलायन फुटले कडेन आसा आनी ही फुटपाचें कारण म्हळ्यार सरकाराचे जे डिपार्टमेंट आसा हेंचो खंय तरी कॉम्बिनेशन ना आनी तेंचे कडेन प्लॅन ना आनी हे प्लॅन नासले कारण आज लाखांनी कोट्यांनी लिटर जे उदक आसा हे आज हांगाच्यान व्हांवून गेले कडेन आसा आनी आजुनूय वचत आसा। आमी सदां मागतात की सरकारा कडेन प्लॅन आसपा जाय। जे डिपार्टमेंट आसा ह्या डिपार्टमेंटा कडेन कसलेच प्लॅन ना आनी प्लॅन नासले कारणान इतली लुकसाणी आमकां भोगपा पडटा आनी हेका जबाबदार म्हणटा डिपार्टमेंट आसा। आमी सदां सांगतात की तुम्ही प्रॉपर प्लॅन घेया आनी काम करा। आज तुम्ही जाणा सालसेती साकून वास्को म्हणल्यार हांगा उदक म्हणटा कोणाक मेळपा ना, कित्याक ही मेन पायपलायन जी साळावली साकून येता ही पारोडा हांगा फुटले कडेन आसा। अर्द वर जालें जाल्यार ते न्यू पायपलायन घालपा लागून कितें तर ते क्लीन करताले, सो ताका लागून जालें। एक्चुली तेणें म्हाका दिसता प्रॉपर डायग्राम घेयनासतना सो सारके तेंची कोण सुपरवायझर कोण नासतना काम स्टार्ट केल्लें दिसता, सो ताका लागून जालें। एक्चुली व्हडलो प्रॉब्लेम आसता पळयलें जाल्यार। पूण हे JCBचे बकेट काड जाल्यार तुगे घर उरतलें ह्या घरा ह्या ना हे घरा हेका लागून लायले तेंचे बकेट, ते सोमतें ते घरा वयताले सामकें। म्हणजे हांगा प्रॉपर प्लॅनिंग नासले कारणान हे जालें न्हू। हय येवन स्टार्ट केलें तेणी काम, कांय पळोवप ना कांय ना। एक्चुली तेंचे सुपरवायझर आसपा जाय आशिल्लो न्हू, सो सुपरवायझर ना कोण ना आनी येवन कोण जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेणें डायरेक्ट काम स्टार्ट केलें म्हणल्यार अशें जाता न्हू तें। प्रॉपर प्लॅन डायग्राम आसपा जाय आशिल्लो तेका। कितले कोट्यांनी लिटर उदक गेलें ना? गोठ्यान लिटर गेलें सामकें। आतां हेका जबाबदार कोण आसतलो? जबाबदार म्हणल्यार डिपार्टमेंटूच न्हू जबाबदार। सकाळी आतां दनपारचो 12:15 सुमार इन्सिडेंट जाल्लो। हांव तेन्नाच हांगच्यान गेल्लो एस्टिमेटाक, सगळें काम चलता तें हांवें पळयल्लें आनी ताका विचारलेलें कितें जाल्लें काम चल्लां कितें चलता काय म्हणून। सो ते म्हाका सांगलें हांगा पायपलायन घालपाची। तितलें हांव वचून एक 5 मिनटां जालीं तितलें हांगचो तेन्ना भुरगें येवन तेणें म्हाका इन्फॉर्म केलें की अशें हांगा जालां आनी मेन पायपलायन फुटल्या म्हणून। ही आतां तुमी पळयता की आतां ती फुटल्या ती मेन सेलावलींची मेन जी पायपलायन आसा वास्को वता सेलावलीन साकून तेजी पायपलायन आसा आनी ते WRD हांगा काम करताले, तेंची पायपलायन येता WRDची पॅरलल सुद्दां केलें। सो तें काम करतना त्या कामा खातीर ते पळय एक्सकवेशन करता आसतना तेणी ही पायपलायन फोडली। सो हे आमची नदरी हेचे बरोबर इमिजिएटली आमी कन्सर्न डिपार्टमेंट हेड आसा तेंची AE आनी तांकां इन्फॉर्म केलें। तेंची AE बी हांगा येवन गेल्या, वॉटर सप्लायाचे जे AE बी आहा ते PWDचे ते येवन गेले। तेणी म्हाका सांगलां जवळ जवळ आमी जर रातचे म्हणटा हांगा बंद जर केलें थंय लायन जाल्यार हें उदक हांगा बंद जावपाक समज म्हळ्यार 7 ते 8 वरां लागतलीं। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू। गोंयांत जावपी विधानसभा, जिल्लो पंचायत, नगरपालिका वेंचणूक आम आदमी पार्टी स्वता लडोवपाची घोशणा आम आदमी पक्षाची फुडारी आनी दिल्लीचे आदली मुख्यमंत्री आतिशीन केली। पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी सध्या गोंयांत आसात। दक्षिण गोंयांत आपाच्या नव्या ऑफिसाचें उक्तावण जालें। उक्तावणाक दिल्लीची आदली मुख्यमंत्री आनी विरोधी पक्ष फुडारी आतिशी गोंयांत पावली। आम आदमी पक्ष आतां खंयच्याच पार्टी सयत अलायन जावची ना आनी गोंयांतली वेंचणूक स्वता लढयतले, आतिशीन मीडियाक सांगले। आज यहाँ पे साउथ गोवा के ऑफिस का हम उद्घाटन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब आने वाले जिला परिषद इलेक्शन, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन और उसके बाद 2027 में होने वाले असेंबली इलेक्शन की जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। गोवा के लोगों ने 2022 के इलेक्शन में हम पर भरोसा दिखाया।
हमारे 2 MLAs क्रूज डिसिल्वा जी, बेंजी वेगस जी को जिता के भेजा। अभी रिसेंटली ZP इलेक्शन में जोसेफ पिमेंटो जी को जिता के भेजा। आम आदमी पार्टी के MLAs ने वो करके दिखाया है जो शायद आज तक गोवा के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जब आम आदमी पार्टी के 2 MLAs जीत के आए थे, गोवा के और गोवा के बाहर के सारे पॉलिटिकल पंडित हमें ये कहते थे कि 1 महीने की बात है, 2 महीने की बात है, 2 MLAs किसी पार्टी में नहीं टिकते हैं गोवा में। वो पार्टी छोड़ के, आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के हमारे MLAs ने ये दिखा दिया कि वो पावर से पैसा और पैसे सिर्फ पावर के लिए नहीं आए हैं, वो लोगों के लिए काम करने आए हैं। Every one of us knows that Aam Aadmi Party is here to bring in the difference. आम्ही तो बदल म्हणटा पळय तो गोंयांत कसो हाडपाक जाय, तो बदल हाडपाक आमचे आज 2 आमदार जे आसा, बाब इंजिनियर क्रूज सिल्वा आनी बाब कॅप्टन बेंजी वेगस, आनी ताजे बरोबर आतां ताका साथ दिवपाक आमचे जोसेफ पिमेंटो बाब जे ZP मेंबर आसा ते जाले, आनी आमची बाकीची हांगा टीम जी आसा ती सगळी जी हांगा प्रेझेंट आसा तांच्या हार्ड वर्कांतल्यान आज हे साऊथ गोंयच्या ऑफिसात आमी इनॉग्रेट केला। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकर। घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो। कदंब महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्यो मागण्यो सरकारान मान्य करच्यो म्हूण आयटकाचो क्रिस्टोफर फॉन्सेका पणजे श्रमशक्ती भवना भायर आयज 1 दिसाक उपासाक बसला। तरी लेगीत तांच्यो मागण्यो मान्य जाल्यो ना जाल्यार 19 मार्चाक संप करपाची शिटकावणी आयटकाच्या क्रिस्टोफर फॉन्सेकान दिल्या। जेन्ना एक व्यक्ती उपासार वेता, 24 तासाचो उपास म्हजो, तो गेल्या रातच्या 10 चालू जाल्लो, तो अजूनही चालू आहा। 24 आवर्स हंगर स्ट्रायक। कित्याक पयल्या सुवातेर कांय तरी एक फिलॉसॉफी आसता, एक विचारसरणी आसता, एक कितें जरी तर स्टेप घेता आसतना तो म्हणल्यार पयल्या सुवातेर आमच्याच लोकांक कळोवंक जाय तेंचेर कसलो अन्याय जाता। खूबश्या फावटी जे पळय चिरडाल्ले पिळिल्ले लोक तांकांच खबर आसना आपल्याचेर कसलो हमलो जाता, कशा तरेन आपल्याक पिळून घेता आनी आपले अधिकार सरकार आनी सत्तेवयर आसलेले वो मॅनेजमेंट ते अधिकार सोंपयता वा सोंपोवपाचो उपाय घेता। सगळ्यांच्यान मुख्य कदंबा महामंडळ काबार करपाची मांडावळ ह्या मॅनेजमेंटान आनी सरकारान हातीन घेतला। इलेक्ट्रीक बसी हाडल्यात आनी जे पळय परमनंट कामगारांक नोकरी मेळोवंक जाय त्या जाग्यार टेम्पररी आनी गुलामी कामगारांक गुलामी स्लेव लेबर म्हणलेल्या भाशेन थंय काम करून घेता। 12-12 तास ड्युटी घालता। जर कामगार जर उबे रावना, कामगार जर आपली शक्ती दाखयना, एकवट दाखयना, जाल्यार कामगारांचे जे आयज मेरेन जोडलेले अधिकार ते नोय नोपय जातले। ताका लागून यो हंगर स्ट्रायक। गोंयच्या सर्व जनतेक आमी उलो मारता की त्यांनी हो हंगर स्ट्रायक आणि कामगारांचे प्रश्न या विषयी सिरियसली विचार करपाची गरज आसा। आमचो कामगारांचो पुढारी AITC जनरल सेक्रेटरी कॉम्रेड क्रिस्टोफर फॉन्सेका केवळ 24 तासा खातीर हंगर स्ट्रायकाचेर वता। आमकां खबर आसा सध्या ह्या देशात शेतकऱ्यांचे जे प्रश्न घेऊन मिनिमम सपोर्ट प्राइस ह्या खातीर
धालेवाल हो 75 दिसा परस चड हंगर स्ट्रायकाचेर आसा आनी हेच्या पयलीं सुद्दां इतर अनेक लोकांनी व्हडले हंगर स्ट्रायक केलेले आसात। सध्याच्या सरकाराक माणुसकीची लज ना, केवळ ते कॉर्पोरेट घराण्यांचे इंटरेस्ट सांभाळपाचो प्रयत्न करत आसात। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, समृता खडगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू। मये गावात वर्सुकी पारंपारीक महामाया देवीच्या कळस उत्सवाक सुरवात जाल्या। भाविकांचो लोट चालूच आसा। पळयात मयेचो कळस उत्सव। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार। घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो। कुंकळी पैराबांद देमानी वाठारांतल्या श्री सिद्धिविनायक देवळांत वर्सुकी जात्रेक व्हडा उमेदीन सुरवात जाल्या। ह्या निमतान देवळांत धार्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो। पळयात कांय उमेदीचे खीण।
गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, समरिता खणगांवकार आनी मुझेफ शेख. मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर जाले तिसरे अखिल गोंय बॉडी बिल्डिंग आनी मेन्स अँड वुमन्स फिजिक्स सर्तीत वरद परब हाणें गोंयचो मेन्स फिजिक्स चॅम्पियनशिपीत वस्तादपण मेळयलें. And the first place गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. भारतीय हवामान खात्यान राज्या खातीर येल्लो हीट वेव्ह अलर्ट जाहीर केल्ल्यान मंगळारा खर उश्णतायेची स्थिती कायम उरपाचे संकेत मेळ्ळा. उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोनूय वाठारांनी तापमान 35 ते 37 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. लोकांक सादूरतायेची शिटकावणी दिल्या. IMDन अदमास काडला की राज्यभर हवामान सुके उरतले. नितळ मळब आनी कांय वाठारांनी धुके पडपाची शक्यताय आसा. तापमान 36 डिग्री सेल्सियस आसतले जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आसतले. वाडट्या तापमाना वांगडाच उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या एकाद्र्या वाठारांत उष्ण आनी दमट परिस्थिती निर्माण जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान थळाव्या आनी पर्यटकांची परिस्थिती चड अस्वस्थ करपाची शक्यताय आसा. मंगळारा येल्लो हीट वेव्ह अलर्ट. सुकें हवामान. चडांत चड तापमान 35 ते 37 डिग्री सेल्सियस. उष्ण आनी दमट परिस्थिती एकाद्र्या वाठारांत प्रबळ जावपाची चड शक्यताय. मंगळारचे तापमान 36 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.